ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тиловати ахборо бо муҳимтарин хабару гузаришҳои тоза мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамроз Давлатзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон инкишофи бахши хусусӣ, соҳибкорӣ ва сармоягузориро дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ҳамчун воситаи асосии таъмин намудани ҳадафҳои миллӣ муайян кардааст. дар ин самт ҳукумати мамлакат мақсад гузоштааст ки муносибатҳои муосири иқтисодиро тавассути такмили қонунгузорӣ, рушди низоми иҷрои қарордодҳо ва идоракунии корпоративӣ, таъмин намудани ҳуқуқи молумулкӣ, бартараф кардани монеъҳои маъмурӣ, афзоиш додани сармоягузорӣ ва коҳиш додани афъҳои эҳтимолӣ таҳким бахшад. идомаи барномаи иттилоъоти ахбор. тадбирҳои бунёдкорию ободонӣ дар ҳамаи шаҳру деҳоти мамлакат идома дорад. дар рӯзҳои таҷлил аз рӯзи парчами давлатӣ дар ноҳияи айнӣ ду иншоот навсозӣ ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бинои марказии саломатӣ дар деҳоти Дардар аз зумраи иншооти иҷтимоӣ буда, баробари мавриди истифода қарор гирифтани он сокинони деҳот аз хизматрасонӣ бо сифати тиббӣ истифода хоҳанд кард. гузориши Фарҳоди Раҳмат аз ноҳияи айнӣ. соли равон барои корҳои ободониву созандагӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ беш аз 10 миллион сомонӣ равона гардидааст. сохтмони иншооти хурду бузурги варзишӣ, синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ ва таъмиру аз навсозии марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббӣ дар деҳот дар ин сол бо вусъат ҷараён гирифт. дар ин сол ду толори муосири варзишӣ, яке дар деҳаи Вешаб ва дигар дар деҳаи Шурмашк бо 200 ҷои нишаст сохта ба истифода дода шуд ки дар соли ҷавонон беҳтарин тӯҳфа барои насли ояндаи миллат мебошад. бинои маъмурии ҷамоати деҳоти Дардар дар шафати роҳи айни Панҷакен солҳои зиёд дар ҳолати садамавӣ қарор дошт ва рӯи таъмирро надида буд. бо маблағдории идораи сохтмони асосии ноҳияи айнӣ ин бино пурра аз таъмир бароварда шуда бо мизу курсӣ ва дигар лавозимоти корӣ муҷаҳҳаз карда шуд. бинои ҷамоати мо ки аз нав пурра аз навсозӣ карда шуд, солҳои 1992 сохта ба истифода дода шуда то имрӯз ягон маротиба таъмири ҷориро надида буд. бисёр ҳолати ногувор дошт ва имрӯз ҷамоати мо ба пуррагӣ таъмир карда шуд ва имрӯз мо дар он кору фаъолиятро пешбурд истодем. корҳои таъмириро ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тахт бо харҷи 230 000 сомонӣ дар сатҳи аъло ба анҷом расонидааст. дар ин доира 10 утоқи корӣ, маҷлисгоҳ ва инчунин як утоқ барои нозири минтақавии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ аз таъмири ҷорӣ бароварда шуд. агар ин бинои маъмурӣ таъмир гардида ба талаботи замон мутобиқ карда шуда бошад, вале дар шафати он биное мавҷуд аст ки аз сабаби вайрону валангор буданаш ҳусни ин мавзеъро хоста месозад. тибқи иттилоъ бинои мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ харидорӣ шудааст, вале мақсаднок истифода намешавад. дар назди бинои ҷамоати деҳоти Дардар бинои ноободе қарор дорад ки он аз тарафи соҳибкорон харида шудааст ва соҳибкорон баъд аз харидан барои ободу зебо намудани ин ва ба мақсади асосӣ истифода бурдани он таваҷҷӯҳ зоҳир наменамоянд ки ин ба ҳусни ҷамоатро коста гардонида равои зиёди мусофирон ки ба мавзеи таърихии ноҳияи бостонии Панҷакент мегузаранд албатта боиси эротаи қавӣ мегардад. вобаста ба ин масъала чандин маротиба соҳиби ҳамон бино ки шахсӣ гардонда шудааст суҳбат доштем, даъват кардем ва такроран низ даъват мекунем, камедиҳо бартараф мекунем. таъмиру барқарор кардани ин бино аз тарафи масъулон муҳим мебошад, зеро дар шафати роҳи айни Панҷакен ҷойгир асту ба чашми ҳар роҳгузар намудор. деҳаи Кум аз маркази ноҳия 25 километр дур ҷойгир буда барои рафтуомад ба сокинон то маркази ноҳия мушкилӣ аст. аз ин рӯ мавҷуд будани маркази саломатӣ дар ин деҳа муҳим мебошад. бо назардошти ин дар доираи корҳои бунёдкорӣ дар деҳаи Куми ҷамоати деҳоти Дардар маркази саломатӣ сохта ба истифода дода шуд ва дар он шароити хуби хизматрасонӣ фароҳам мебошад. дастгоҳҳои нодире ки ба мо дастрас набуд, мана ёри аввалин тиббӣ, мана ин шӯъбаи занона, инчунин ва дастгоҳи ЭКГ, ҳамаи ин чизҳо ба мо дурдасту дастрас набуд. шукрона ки дар ин даврони истиқлолият ин чизҳо ба мо дастрас шуд. бино аз 4 утоқ бо таҷҳизоти зарурии ёрии аввалияи тиббӣ ҷиҳозонида шудааст. дар ин марказ
6 نفر کارمندان بهره خدمترسانی طبی فعالیت می‌نمایند. همچنین بنا و صحن دیدبانگاه سرحدی اسرافیل‌آباد قسم حربی 0203 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان از تعمیر کل برآورده شد. تعمیر پروژه خوابگاه سربازان، سینخانه آموزشی، حجره‌های کاری افسران، آشخانه، میدان سفرهای مشق سربازان به اندازه 1300 متر مربع، دیوار محافظتی با عوض نمودن دروازه درآمدگاه و دیگر حجره‌های یاری رسان از طرف کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود نیکبختیان با صفت بلند به اجرا رسانیده شده است. اکنون متوجه باشید به خبرهای خارج کشور. بر اثر ناآرامی‌ها در شتات ویراکروس مکزیک 23 نفر به هلاکت رسیده، چند کسی دیگر جراحت برداشتند. وابسته به خروج ولکان در جزیره بالی اندونزیا مردم با مشکلی زیاد روبرو شدند. شرح خبرها از خارج مملکت. در شتات ویراکروس مکزیک وضعیت ناآرام باقی میماند. دوام دو شبانه روزی اخیر در این شتات 23 نفر به هلاکت رسیده، چند کسی دیگر زخمی گردیدند. موافق معلومات رسانه‌های خبری سبب ناآرامی در شتات ویراکروس مکزیک این زدوخورد مسلحانه میان گروه‌های جنایت پیشه میباشد. خدمات امنیتی ملی مکزیک گزارش داده است که از ماه دکبر سال 2016 تا کنون در شتات ویراکروس زیاد از 1,500 حادثه کشتار به قید گرفته شده است. در جمهوری خلقی خیتوی ترکش رخ داد. بر اثر حادثه 2 نفر به هلاکت رسیدند، 19 کسی دیگر جراحت برداشتند. ترکش در شهر نینبو که 100 کیلومتر دور از شهر شانخای جایگیر میباشد با وقوع پیوسته است. ترکش در میدان خرابکنی بیناهای فرسوده به عمل آمد. از روی گفته شاهدان ضربه ترکش تا حدی بوده است که تیره‌زای بنا و دهان نقلیات اطراف حادثه ضرر جدی دیدند. قواهای حربی کیهانی فدراسیای روسیه قرارگاه‌های تروریستان در مضافات دایرازور سوریه واقع در ساحل‌های دریای فرات را مشکباران کردند. در نتیجه ده‌ها انشاءاتی که در آن تروریستان قرار داشتند نابود کرده شد. هفته گذشته خدمتچیان حربی سوریه در رفت گذراندن عملیات ضد تروریستی چند منطقه اهالنشین را از زیر نظارت گروه‌های تروریستی آزاد کرده بودند. در کشور کراسنودار فدراسیای روسیه کارمندان مقامات پلیس لو به دست را که 3 نفر را به هلاکت رساند جستجو دارند. حادثه در طرفخانه ارمویر کشور مذکور به قید گرفته شده است. در میان هلاک شدگان یک افسر ارتش نیز است. از روی معلومات رسیده ساکن 35 ساله کشور کراسنودار در داخل طرفخانه جانب آدمان از عراق آتش گشوده بعداً توسط نقلیات از محل حادثه فرار نموده است. در یکی از توقفگاه‌های قسم جنوبی شهر مسکو فدراسیای روسیه سوختار سر زد. در نتیجه 5 عدد نقلیات گران ارزش شرکت مرسدس بنز آتش گرفت. سوختار شبانه به عمل آمده در مدت کوتاه دامان پهن کرده است. حجم ضرر رسیده 10 میلیون روبل را در بر میگیرد، زیرا یک عدد نقلیات مذکور از 6.5 میلیون روبل بالا ارزش دارد. در جزیره بالی اندونزیا ولکان اگون خروج کرد. وابسته به این حکومتداران محلی فعالیت فرودگاه بین المللی جزیره لابوک را قطع کردند. در جزیره مذکور از سبب پهن گردیدن چنگ و خاکستر ولکان پرواز هواپیماها قریب به 500 خط سیر غیر امکان شد، زیرا چنگ و غبار ولکان در بلندی 700 متر در فضا پهن شده است. به گفته کارشناسان خطر دوباره فواره زدن ولکان اگون وجود دارد. ماه سپتامبر سال روان نیز وابسته به خروج نمودن ولکان مذکور بیش از 140,000 نفر ساکنان را به جایهای بی‌خوف کوچانده بودند. در یک از مرکزهای سودای شتات نیویورک شتات‌های متحده آمریکا کارمندان مقامات پلیس وابسته به عمل آمدن تیرپرانی میزاجان را به جایهای بی‌خوف کوچاندند. با گفته کارمندان ساختارهای قدرتی سلاح به دست نامعلوم در داخل مرکز سودا تیر خالی کرده است. پس از این صدها نفر میزاجان مرکز سودا به تعلقه افتیده به بیرون فرار کردند. کارمندان مقامات حفظ حقوق برای دستگیر کردن سلاح به دست عملیات می‌گذرانند. موضوع دیگر سال جاری در دایره تدبیراندیشی جهت به مشکلی گذراندن دوره زمستان در ناحیه لخش از بودجت محلی مبلغ ضروری پیش بینی گردیده برای تامین مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی و فرهنگی با انگیش و دیگر مواد سوزشواری کارهای ضروری انجام داده شده است. گزارش ایدگل محمود از ناحیه لخش. در ناحیه لخش 61 مؤسسه تعلیمی و 6 مؤسسه تا مکتبی فعالیت داشته. احتیاج این مؤسسه ها با انگشت برای دوره زمستان 543 تانه را تشکیل می کند تا فعالیت معتدل مکتب های دهات در فصل سرما به یگان مشکلی تامین کرده شود. در ناحیه لخش همگی 61 مؤسسه تعلیمی و 6 مؤسسه تا مکتبی فعالیت می نماید. با مقصد در سطح ضروری گذراندن زمستان امسال 562,055 سامانی جدا گردیده شده است که امروز علاقه
343 تن انگیش ذخیره کرده شده است. غیر از این ذخیره هضمی خشک باشد پورا در همه مؤسسات تعلیمی به طور 100% تامین کرده شده است. برای تامین سوزشواری برای دوره زمستان پیش آمد از حساب بودجه محلی 68,000 سومانی مبلغ جدا شده است تا مؤسسه های فرهنگی ناحیه لشت که بیشتری کلوب و کتابخانه های دهات در مسافه زیاده از 72 کیلومتر دور جای گیرند با انگشت و دیگر مواد سوزشواری پورا تامین کرده شوند. برای گذرانی سالهای 2017 و 2018 باید 76 تن انگشت ذخیره شده است. باید ذخیره فرهنگی 54 تن انگشت و 10 کوب هضم خشک ذخیره کرده می شود. از روی حسابات ستاد زمستانگذرانی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لشت شماره مؤسسه های طبی همگی 55 عدد را تشکیل نموده. از این 48 عددی آن اساساً مؤسسه های کمک مولوی طبی سانیتری می باشد که در مرکز جماعت های دهات دوردست منطقه سرتالا، موکسو، پیلدان و قرامیق فعالیت دارند. ما آمادگی برای دوره زمستانگذرانی سالهای 2017 و 2018 در نقشه 67 تن انگشت داریم. تا امروزه زیاده از 50 تن انگشت ذخیره کردیم. باقی مونده‌اش در روزهای نزدیک آورده تامین میکنیم. کارمندان شبکه‌های برق ناحیه لشت با مقصد فعالیت با نظام خط‌های برق و ترانسفورماتور و زیرستگاه‌های موجوده در فصل زمستان به مبلغ بیش از 120,000 سومانی کارهای تعمیر و برقرارسازی را انجام دادند تا در فصل زمستان اهالی و دیگر مؤسسه و کارخانه‌های ناحیوی با برق تامین کرده شوند. زمستان ناحیه نزد سرحدی لشت بر وقتتر فرا رسیده. همزمان در قیاس به دیگر منطقه های کشورمان فصل سرما هم طولانی می باشد. از این رو طبق نقشه ستاد ناحیوی مسئولان تشکیلات و اداره ها وظیفه‌دار شدند تا از سرچشمه های علاوگی استفاده برده ذخیره انگشت و هضم را زیاد نمایند تا در فصل زمستان فعالیت معتدل همه مؤسسه های خواجگی خلق پورا تامین کرده شود. ایدیگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. برنامه اطلاعاتی اخبار رو ادامه میدهیم. استفاده مقصدناک زمین عامل مهم بهترشوی سطح زندگی اهالی در ناحیه دنقره ولایت ختلون برای تامین اهالی با کارتوشکای استحصال خودی هر سال میدان کشت زیاد کرده شده. در این سمت تدبیرها ضروری اندیشیده می شود. گزارش نوبتی ادامه بخش همین موضوع است. استفاده مقصدناک زمین و تامین خوجگیداران با تخمی خوشصفت اساسی فراوان حاصلی به حساب می رود. در صورت تامین بودن کارتوشکا پروران با تخمی اعلی صفت، داروهای مینرالی و شدگاری جوابگوی طلبات و راهاندازی کارهای اگرتکنیکی حاصلی فراوان به دست می آید. نتیجه و برداشت حاصلی امسال کشاورزان ناحیه دنقره نشان داد که هرچند مساحت کشت کارتوشکا و حاصلناکی نظر به سالهای پیشین زیاد شده باشد هم دهقانان تلاش دارند که میدان کشت کارتوشکا را باز هم بیشتر نمایند. زیرا در ناحیه دنقره ولایت ختلون شرایط و امکانات پرورش همه گونه محصولات کشاورزی وسیع بوده امکان استحصال برزیادی آن وجود دارد. کشاورزان ناحیه دنقره از هر یک سپارش دستوری رهبر دولت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامی رحمان روح الهام تازه گرفته برای هر چیز زیادتر کردن زراعت‌های غذایی و استراتژی کشور جدوجهد زیاد کرده ایستادند و تصمیم گرفتند که میدان کشتی کارتوشکا را سال جاری به 500 هکتار رسانند. سال گذشته همگی در میدان 300 هکتار کشتی کارتوشکا گذرانده شده بود. البته اهمیت مهمی غذایی کارتوشکا را به نظر گرفته کشتی کارتوشکا امسال در ناحیه زیاد کرده می شود. کشاورزان و خوجگیداران ناحیه دنقره در همکاری با کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرالیزینگ تکنیکای معاصر صحوی را دسترس نموده کشتی همه گونه محصولات کشاورزی را در اساس طلبات به راه میمانند. عین حال کشاورزان و خوجگیداران ناحیه دنقره برای سری وقت گذراندن کشتی کارتوشکا با استفاده از روزهای آفتابی به طور دسته‌جمعانه فعالیت داشته امکانات‌های جای داشته را ثمرناک استفاده می‌نمایند. برای زیاد کردن کشتی یکی از زراعت اساسی و غذایی تمام نمود اگرتکنیک آن را گذرانده شدند و حالا کشتی کارتوشکا در ناحیه با سرعت دوام دارد.
самаранок истифода гардидани замин ва роҳандозии дигар тадбирҳои муҳими агротехникӣ имкон медиҳад ки сатҳи зиндагии сокинон баланд бардошта шуда бо ин васила дар роҳи расидан ба яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ қадамҳои устувор гузошта шавад. Самандар Искандарзода, Бобоали Тағозода, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ аз ноҳияи Данғараи вилояти Хатнон барои барномаи иттилоотии ахбор. дар шаҳри Қурғонтепа намоиши корҳои эҷодии омӯзгорон ва донишҷӯёни донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон таҳти унвони зебоии наҷотбахши ҳаёт баргузор гардид, ки дар он 50 намунаи офаридаи хонандагони ин муассисаи олии таълимӣ ба намоиш гузошта шуд. гузориши хабарнигорони мо аз вилояти Хатлон. намоиши аксҳо ва санъати тасвирӣ дар осорхонаи вилоятии шаҳри Қурғонтепа аз ҷониби омӯзгорон ва донишҷӯёни донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон таҳти унвони зебоии наҷотбахши ҳаёт ба ифтихори рӯзи президент ва соли ҷавонон баргузор карда шуд. дар намоиши мазкур асосан маҳсули эҷоди ҳайати устодону донишҷӯёни донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон маърази тамошобинон гардонида шуд. аҳолии шаҳри Қурғонтепа ва навоҳии гирду атроф имконият доранд ки омада дар осорхонаи вилоятии ин шаҳр бо корҳои эҷодӣ ҳам омӯзгорон ҳам донишҷӯёни мо шинос шаванд. дар намоиши аксҳо мусаввараҳои рассомон роҷеъ ба манзараҳои зебои ватан, композитсияҳои эҷодӣ, асарҳои графикӣ ва дигар мусаввараҳои ороишӣ аз ҷониби устодони варзидаи санъати тасвирии ҷумҳурӣ пешниҳоди ҳозирин гардид. дар намоиш ҳамзамон ҳунарҳои наққошии кундал аз ҷониби ҳунарманд Маҳмадкарим Рақибов, асарҳои кандакории Саид Маҳмудов ва Азиз Гадоев, маҳсулоти заргарии Абдураҳмон Назирмадов ба тамошобинон пешниҳод карда шуд. тавре зикр гардид дар баробари устодони таҷрибадор ҳамзамон маҳсули дастони донишҷӯён аз ҷумлаи мусаввараҳо, ҳунари кандакорӣ, наққошӣ, бофандагӣ ва лоиҳаҳои дизайнерӣ ба номоиш гузошта шуданд. дар чорабинии фарҳангӣ аввалин корҳои дипломии нахустин хатмкунандагони донишкадаи мазкур ба маъраз бароварда мешавад. дар ҷамомат ҳамчунин намунаҳои либос ки аз ҷониби донишҷӯёни ихтисоси дизайни костюм ва тарроҳӣ духта шуданд пешниҳоди ҳозирин гардид. донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон соли 2013 дар собиқ бинои осорхонаи миллии Тоҷикистон ба номи Камолиддин Беҳзод таъсис ёфта шумораи донишҷӯён дар ин боргоҳи ҳунаромӯзӣ наздик ба 1200 нафарро ташкил медиҳад. устодон асосан ба донишҷӯён ҳунарҳои зебо ва дизайни пираҳанҳои милливу аврупоиро меомӯзонанд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.